लगा के बोलो, दिल लगा के बोलो। अभी मेरी तरफ देखो, इधर देखो। दुनिया में कितने दिन रहना है बताए? मैंने अपने इन हाथों से 17 साल के जवानों को गुस्ल दिया, और मैंने जब अपने बाप को दफन होते देखा था तो ये पर्दा मेरे ऊपर से उठ गया था कि बचूंगा मैं भी नहीं। मेरे बाप की मौत, मेरे ताया की मौत, मेरे घर के और कुछ लोगों की मौतों ने मुझे एहसास करा दिया कि मैं जल्दी से मरने वाला हूं। हाँ, मैं जब उसे गुस्ल दे रहा था 17 साल के जवान को, तो उसके सर के नीचे मैंने हाथ डाला। जब हाथ डाला तो उसके सर में पोस्टमार्टम हो गया था, तो मेरी उंगली पे उसकी हड्डी लगी, और वो फटी हुई हड्डी थी, तो मेरी खून निकल गया। मैं रोया। एक सब बोले तकलीफ हो रही, मैं कहा तकलीफ नहीं हो रही। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल, तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है, थोड़ी नरमी कर दे, नरमी। मैं सोचता हूं जब नरमी करता है गस्साल से, वो कहता है तो जब वो सब पोस्टमार्टम होता होगा तो। मैंने एक मौलाना साहब का पोस्टमार्टम देखा था, तब से कांप गया हूं। चीर देते हैं पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, पूरा फाड़ देते हैं, सर को उतार देते हैं, फिर बड़े बड़े मोटे सूजे से सीते हैं और उसको फिर लगाते हैं स्टिक, और वो भी प्लास्टिक की डोरी से स्टिक लगाते हैं। मैंने कितने पोस्टमार्टम वाले लोग देखे, बयान नहीं कर सकता उनकी बात। फटे हुए जिस्म जवानों के, मोटरसाइकिलों पे दौड़ते हुए लड़के, वो समझते थे उन्हें मौत नहीं आएगी, मगर आई। मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह, दिन रात सफर में रहता हूँ, मेरे मालिक पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा दे। मौत कितनी सख्त है। ईसा अपनी माँ मरियम के पास गए, कहने लगे मेरी माँ मरियम, वो मरने के, ईसा जवान हो गए माँ कब्र में, और मेरी माँ मरियम मैं तुझे जिंदा करना चाहता हूँ, मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ, बोल तू कह तो जिंदा करूं। अंदर से मरियम की आवाज आई, मेरे बेटे ईसा ना, मुझे रूह निकलते वक्त इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक। इजराइल सारी हड्डियां तोड़ देता है, सारे जोड़। हुजूर फरमाते हैं अगर जबान की जान ना निकले ना, मुर्दे की रूह निकलते वक्त, तो ऐसा चीखेगा कि सारे जानवर चलना भूल जाएंगे। लोग अपनी बीबियां छोड़ दें। उमर फारूक आजम, ऐ मेरे आका उमर, जमीन पे मदीने में लेटे हैं, अपने बेटे से कह रहे हैं मेरा खाक पे मेरा सर रख दे, पूरा फाड़ दे। वो नीचे से चाकू लगाए, और वो जब दूध पिया तो सारी आंतों के जरिए, खून के जरिए निकल गया। अपने बेटे अब्दुल्ला से कहते हैं मेरा अब्दुल्ला, मेरा सर जमीन पे रख दे। तो उन्होंने जानू पे रख दिया, जानू पे नहीं, जमीन पे रख, जमीन पे, जमीन पे रख, जमीन पे रख दिया। अपनी नाक रगड़ के, और आपने अपनी नाक रगड़ी, और उसके बाद रेत में, और उसके बाद अर्ज करते हैं मेरे मालिक देख, मैंने खाक में अपना मुंह रख दिया। लोग कहते हैं उमर बहुत बड़ा इंसान है, बादशाह ये वो है, मगर उमर तेरा मोहताज है। अगर तूने मुझे इस वक्त मुझ पर रहम न किया ना, मेरी मौत का वक्त है, तो उमर हलाक हो जाएगा, उमर हलाक हो जाएगा। फरमाया मेरे आका ने आज अरफात के मैदान में अल्लाह मेरे सहाबा पे फख्र कर रहा है, और उमर पे खास तौर से फख्र कर रहा है। उमर का महल हुजूर ने जन्नत में देखा, मगर कहते हैं मेरे मालिक आज उमर पर रहम कर दे। हज़रत अली की रूह निकलने के बाद करीब आया तो कहने लगे मालिक मुझे माफ कर दे, मुझ पे फजल फरमा दे, अली के अमाल बहुत थोड़े हैं मेरे मालिक। अरे जिसका घर जन्नत में हुजूर के घर के सामने हो, उस अली के क्या अमाल थोड़े हो सकते हैं। हमें सिखाया तो गया था खौफ मोहब्बत। हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं मेरे भाइयों, हजरत अबू हुरैरा का विसाल होने वाला, रो रहे हैं, कभी रंग पीला होता है, कभी सफेद सुर्ख होता है। किसी ने पूछा क्या मामला है, आप इतने बड़े मुहद्दिस हैं? कहते हैं बात यह है, हुजूर ने फरमाया मरते वक्त पता चल जाता है जन्नती है बंदा या जहन्नमी। फरिश्ते आके बता देते हैं। मैं कह रहा हूं मालिक अबू हुरैरा को जहन्नम से आजादी दे देना। तुम्हारी रातों की तन्हाइयां बर्बाद हो गई नौजवान लड़कों। हुजूर फरमाते हैं जिसने गैर औरत को हाथ लगाया उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम के अंगारे को हाथ लगा दिया। मेरे आका करीम फरमाते हैं और गैर औरत से जिस्म का लगना इतना बुरा है, सुअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। एक हदीस कुदसी मैंने सुनी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब मैं जानी को अगर माफ भी कर दूं ना तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। आज जिना आम होता चला जा रहा है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, क्यों जरा से देर के मजे के लिए अल्लाह की नजर से गिर रहे हो?
अल्लाह तुम्हें देख रहा है। याद रखना, वो रात में रोने वाली को भी देख रहा है, वो रात में नाचने वाली को भी देख रहा है, वो रात में गंदी फिल्में देखने वालों को भी देख रहा है, वो रात में मुसल्ले पे रोने वालों को भी देख रहा है, वो रात में नमाजें पढ़ने वालों को भी देख रहा है, वो रात में मस्तियां करने वालों को भी देख रहा है। इस गोरखपुर शहर में या सिटी में जितने लोग हंगामी सूरत हाल में बदतमीजियां करते हैं वो उन्हें भी देख रहा है। जिनके घरों में टीवियां बड़ी बड़ी चल रही है वो उन्हें भी देख रहा है, और जिनके घरों में कुरान की तिलावतें हो रही है वो उन्हें भी देख रहा है। वो काफिल नहीं एक लम्हे के लिए, उसको सबका पता है। और याद रखो, तुम्हारा सबका हिसाब होने वाला है, मेरा हिसाब होने वाला है, हम सबका हिसाब होने वाला है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे यही अर्ज करना चाहता हूं, मेरी ये आखिरी बातें, मेरे दिल की ये बातें आखिरी अपने दिल में अपने पास लेके चले जाओ कि मौत करीब करीब आ रही है। मौत सख्त है और बहुत सख्त है मौत। अपने रब से तौबा कर लो, उससे कहो मालिक के माफ कर दे, तू बड़ा ही करीम है, तू माफ करने वाला मेहरबान है। एक सहाबी है, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा। ये जो है ना, वे जंग करते करते हज़रत उमर के दौर में सहाबी हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुनो, निगाह की पाकीज़गी सबसे बेहतरीन पाकीज़गी है। गौसे आज़म फरमाते हैं, कपड़े पाक करना इतनी बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी पाकीज़गी निगाह दिल की पाकीज़गी है। इकबाल कहता है, खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा, तो क्या हासिल, दिल और निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, निगाह का आदिल वो है जिसे दूसरे की बेटी में अपनी बेटी और बहन में अपनी बहन नजर आ जाए, वो निगाह का आदिल है। मुसलमानों आदिल बनो, और कैसे बनो, अपनी निगाहों का कंट्रोल करो। ये सहाबी रसूल है अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, उनको पकड़ लिया, बादशाह के दरबार में पेश किया गया। उससे कहा, बादशाह ने कहा इसे सूली पे चलाओ, तो उसके साथ का एक आदमी बोला, वजीर कहने लगा, हुजूर नहीं, ये बड़ा ताकतवर आदमी 1000 लोगों के कब्जे में बड़ी मुश्किल से आया है। अल्लाहु अकबर। तो बादशाह बोला, हर आदमी की कीमत होती है, हम इसे अपना कमांडर बनाएंगे। सहाबी से कहा, बता कितने पैसे चाहिए तुझे इस्लाम छोड़ने के लिए। सहाबी बोला, सुन बे, अगर मुझे पैसे कमाने होते तो मदीने में तिजारत करता, जिहाद के लिए नहीं निकलता। सोन, ये अपने बात रख ले। उसने कहा, अच्छा देख, मैं बादशाह हूं, अगर तू चाहेगा तो मैं तुझे वजीर तक बना सकता हूं, इस्लाम छोड़ दे। इतने बड़ी तुझे सनद, तुझे इतना बड़ा होता दे रहा हूं, इतनी बड़ी तुझे सनद दे रहा हूं। तो वो सहाबी बोला, सुन बे, तेरे जैसे बादशाह न जाने कितने आए थे और क़यामत आते रहेंगे, मगर सहाबी हूं मैं, मेरे बाद अब कोई सहाबी नहीं आएगा। बोलो तो सही। सहाबी कोई बादशाह ने कहा, मेरे से सूली पे चढ़ाओ। उसका वजीर बोला, अभी है, एक सूरत और है। वो अपनी जवान लड़की को लेके गया, ये रात में नमाज पढ़ रहे थे अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा। उसने उसे बेकार से कपड़े पहनाए, मेकअप कराया, कहा इसका ईमान छीना है किसी तरीके से। वो गई और मियां 2-3 घंटे बैठी रही नजर उठा के। कभी नमाज पढ़ता है सहाबी, कभी जब नमाज पढ़ते पढ़ते थक जाता है तो दुरूद शुरू कर देता है, बार बार दुरूद पढ़ता है। औरत ने जब देखा फज्र का टाइम हो गया, छू के देखा इंसान है या कोई जिन्नात है, कौन है। जब हाथ लगाया जाए, हाथ नहीं लगाना, मेरे नबी ने मना फरमाया। अरे तो मैं वो हसीना हूं, मुझे जो एक बार देख ले बार बार देखता है, भीड़ लग जाती है मुझे देखने वालों की। तू कौन सा इंसान है कि नजर उठा के नहीं देखता, क्या मामला है। क्या लगा, मैंने आमना के लाल को देख लिया है, अब किसी के चबल देखने का सवाल ही पैदा नहीं। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं। औरत बोली, यही सवाल नशा मुझे भी चढ़ाएगा। का बिल्कुल। तो मियाँ वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, बाहर को निकली तो पर्दा करके निकल रही थी। बाप ने कहा, तू ईमान छीनने गई थी, ईमान लेके आ गई। औरत बोली, मुसलमानों का ईमान कोई नहीं छीन सकता। तू तो बेगैरत है, तूने इस तरह की बात की। उसके बाद उसको पकड़ के लेके गए सहाबी को देग में डालने के लिए, और वो जब देग देखा, तो खोलता हुआ तेल देखा तो सहाबी रोने लगा। बादशाह बोला, अरे भाई छोड़ दो, डर गया, ये डर गया। तो हजरत अब्दुल्ला बोले, अबे तू काफिर है, तेरी सोच भी काफिरों वाली है। अरे सुन, मैं ये थोड़ी डर रहा हूं कि मौत आ रही है, मैं तो ये सोच रहा हूं ये एक ही जान क्यों है। हुजूर के ऊपर तो मेरा दिल करता था 1000 जाने होती तो एक एक करके कुर्बान करता चला जाता। तरू तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जा तो क्या तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, क्या करूं करोड़ों जहां नहीं। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, खुदा का वास्ता है तुम्हें, बैठ जाओ।
بیٹھ جاؤ بھائی، میری محنت خراب مت کرو، بیٹھ جاؤ. عجیب لوگ ہو آپ، یہ ممبر والوں سے زیادہ عقل ہے آپ کو. یہ کس طرح کے لوگ ہو آپ؟ پاگل ہو کیا؟ بیٹھ جاؤ بھائی. انسان کب بنو گے؟ میں حدیث بیان کر رہا ہوں. توجہ کرو، نگاہوں کی پاکیزگی بولو. نگاہوں کی پاکیزگی سب سے زیادہ. آج کے بعد جب تمہاری نگاہیں چلیں تو نگاہیں بالکل جھکی رہنی چاہیے. میرے بھائیوں، موت قریب قریب چلتی آ رہی ہے. موت ہم سب کو قریب کرتے چلی جا رہی ہے، اور موت اتنا قریب کر رہی ہے کہ ہم سب موت کے قریب ہیں. میری طرف دیکھو اور غور کرو، توجہ کرو، میری طرف دیکھو. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنے رب سے توبہ کر لو. صحابہ کرام کی آنکھوں کی حیا کا صدقہ مانگو اور کہو اے اللہ ہمیں صحابہ کا صدقہ عطا کر دے، اہل بیت کا صدقہ عطا کر دے، ہماری جان پر فضل فرما دے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میری طرف دیکھو، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو. اسی رمضان کے مہینے سے ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا کفل. وہ ہر رات نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا، ہر رات نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا. ایک رات ایک لڑکی اس کے پاس آئی، اور وہ جب اس نے اس کے قریب گیا، اس نے جب اس لڑکی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو وہ رونے لگی، اور وہ جب کانپ گئی. اس نے جب اسے کانپتے ہوئے دیکھا تو کہا کیوں رو رہی ہے؟ کیا تجھے پیسے نہیں ملے ہیں؟ کہا پیسے تو ملے ہیں. کہا پھر روتی کیوں ہے؟ کہا سب کچھ پیسے نہیں ہوتے. کہا کیا مطلب؟ کہا بات یہ ہے سب کچھ پیسے نہیں ہوتے، میرا باپ مر چکا ہے، میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی بدکاری کرنے نہ آتی، کبھی اپنے جسم کو بیچنے نہیں آتی، کبھی میں اپنا جسم نہیں بیچتی. کہا تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ کہ ڈر اللہ سے ہے. میں اپنے رب سے ڈر رہی ہوں، اپنے کریم رب سے ڈر رہی ہوں، اپنے رحیم رب سے ڈر رہی ہوں. میں اپنے قریب سے کہہ رہی ہوں مجھے معاف کر دینا، میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی یہ برا کام کرنے نہیں آتی. تو سنو میری طرف توجہ کرو، غور کرو. جب وہ روئی تو اس کا دل دھل گیا کفل کا، یعنی اس کے رونے سے لڑکی کے کفل کا دل دھل گیا، ہمیشہ کے گنہگار کا دل دھل گیا. وہ اس سے کہا لے تجھے میں نے اپنی بہن بنایا، چلی جا. سارے پیسے دے کے بہن بنا کے بھیج دیا. وہ تو چلی گئی. یہ سجدے میں گیا اور سجدے میں جا کر کے رونے لگا اور کہنے لگا مالک اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے. اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. میں گناہوں میں لگا ہوا بندہ ہوں، میں تجھے بھول چکا تھا میرے مالک، میرے کریم، میرے رحیم. میں چور ہوں، میں نے راتوں کو گناہ کیے میرے مالک. ایک بار آئی تھی، میں نے ہاتھ لگایا، کانپ گئی. میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی ہیں میرے مالک، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں. اتنا رویا کہ اس کے دل کا دورہ پڑ گیا، مر گیا. حضور علیہ السلام فرماتے کوئی صبح کو جنازہ تک نہیں اٹھاتا تھا. اللہ اکبر. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا. اتنا رویا کہ مر گیا. صبح کو دوپہر تک جنازہ اٹھانے کوئی نہیں آئے. زانی کا جنازہ اٹھائیں گے؟ بدکار کا ہم تو نہیں ہاتھ لگائیں گے. جب کسی نے جنازہ نہیں اٹھایا تو اس کے دروازے پر بڑے بڑے لفظوں میں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور بڑے بڑے جلی لفظوں میں لکھ کے آئے فرشتے ان اللہ قد غفر الکفل. یہ جو کفل ہے نا اس کو اللہ نے بخش دیا ہے. اور مالک کیوں بخش دیا؟ کیونکہ وہ چپ کے رویا تھا. اللہ اکبر. آنسو کہیں نہیں بکتے. کباڑ کی دکان پہ ٹین کا پیپا بک جائے گا مگر آنسو نہیں بکتے. کوئی آنسو کا خرید رہا نہیں مگر میرا اللہ کہتا ہے میں آنسو کا خریدار ہوں، آنسوؤں کا خریدار ہوں. وہ کہتا ہے تو اتنا رو لے کہ تیرا ایک آنسو اور میں ایسا خریدوں گا کہ تجھ پہ جہنم کی آگ حرام کر دوں گا. تیرا ایک آنسو نکل جائے بس تو ایک بار دل سے کہہ دے اپنے رب سے، اس سے کہے مالک میں گنہگار ہوں. رمضان کے مہینے میں اپنی مٹر گشتی کرنے والوں، روزہ نہ رکھنے والوں، تمہارے نبی نے پیٹ میں پتھر باندھ کے تمہارے لیے دعائیں کی ہیں. صحابہ اکرام نے کھجور کی گٹلیاں چوس کے روزے رکھے ہیں. اپنے پیغمبر کو یاد کرو. کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ گردن کڑا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ رکھے نیچے ہاتھ کر لیں. کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ گردن کڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ رکھے نیچے ہاتھ کر لیں. علماء سے نہیں کہا، آپ کا تو میں خادم ہوں. آپ گردن کڑا سکتے ہیں؟ نیچے ہاتھ کر لیں. دیکھو یہ محفل ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے جو گردن کٹا سکتے ہیں؟ کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی دکھا دیں گے؟ وہ نوجوان لڑکے کھڑے ہو جائیں سے. دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آج سے نماز کی پابندی کریں. جذبات میں کوئی کھڑے نہ ہونا. ماں باپ منع کریں گے تو ان کی ماننا نہیں اس معاملے میں.
صرف داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جذبات میں بیٹھ گئے، وہ کھڑے ہو جو کہیں آج تک جیے تھے فیشن کے لیے، دنیا والوں کے لیے، مگر میرے تاج الشریعہ نے فرمایا تھا زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر کر لیں، جذبات میں نہیں، سمجھ سوچ سمجھ کے۔ آج سے پوری داڑھی رکھانی ہے، منڈانی کٹانی نہیں ہے، پکا بات ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرو میرے ساتھ کو، انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڈے گی، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ۔ بیٹھ جائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بہن بیٹی کو آج سے پردے کے لیے کہیں گے؟ دل دونوں ہاتھ رکھیں،